इंशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यख़रुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युद्रिकुहुल मौत फ़क़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह। जो अपने घर से निकले राह खुदा में हिजरत करता हुआ और हिजरत की गरज से अल्लाह के राह में हिजरत करते हुए निकले, फिर उसे मौत आ जाए, फ़क़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह, तो उसका अज्र अल्लाह पर साबित हो गया। नाज़रीन किराम, आज ये सूरह निसा की 100वीं आयत है, आयत नंबर 100। और इसमें जो बात कही गई है कि वो हिजरत करे अल्लाह की राह में, उसके रसूल की राह में, और अगर फिर मौत भी आ जाए तो उसका अज्र अल्लाह पर साबित हो गया। ये तो सिर्फ उसकी बात है कि मौत आ जाए, और अगर इस राह में कत्ल हो जाए या उसे जहर दे दिया जाए तो वो शहीद होगा, बिलाशुबा, इसमें कोई शक नहीं है। नाज़रीन किराम, आज हमारी गुफ्तगू है जनाब मासूमा क़ुम। मासूमा क़ुम की विलादत बासआदत यकुम ज़िक़ादा है। यकुम ज़िक़ादा 173 हिजरी 21 मार्च 790 ईस्वी जनाब मासूमा क़ुम की विलादत बासआदत है। और कल चूँकि पहली ज़िक़ाद है तो पहली ज़िक़ाद के एतबार से हम ये गुफ्तगू आपसे कर रहे हैं। मासूमा क़ुम, मासूमा क़ुम कौन है? मासूमा क़ुम हैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बेटी जनाब फ़ातिमा। ये फ़ातिमा है, आपका इसमें गिरामी फ़ातिमा है, और आपकी माँ का नाम नजमा है, और वालिद बुजुर्गवार वालिद माजिद इमाम 7वें इमाम हैं, और आप 8वें इमाम की बहन हैं। इनकी अज़मत और इनका शरफ बहुत बड़ा है, और क़ुमुल मुक़द्दसा इन्हीं की निस्बत से इस शहर को मुक़द्दस माना जाता है और मुक़द्दस कहा जाता है। शीई दुनिया में इनकी बड़ी हैसियत है, और ये मासूमा कही जाती हैं। और ये मासूमा कही नहीं जाती हैं, ख़ुद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने आपको मासूमा का खिताब दिया है। बीबी अपने भाई की तलाश में आई थी मदीने से। आपकी पैदाइश मदीने मुनव्वरा की है, और आपका मदफन ईरान का शहर क़ुम है। वाक़या यह है कि ये खलीफा मामून रशीद, अब्बासी खलीफा मामून रशीद ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को बुलवाया, और जब आप खुरासान पहुँच गए और 1 साल गुज़र गया तो इमाम की कोई खैरियत नहीं मिली। जनाब फ़ातिमा जो आपकी बहन थी वहाँ से चली, एक काफ़िले के हमराह चली, और वो काफ़िला ईरान की तरफ बढ़ रहा था। अरब से ईरान आ रहे थे, मदीने से ईरान की तरफ बढ़ रहा था। और जब शहर साबा के करीब पहुंचा, ये शहर करीब था क़ुम से तकरीबन, शहर साबा के करीब पहुंचे तो वहाँ पर दुश्मनों ने आपके काफ़िले पर हमला कर दिया, और अक्सर लोग काफ़िले के कत्ल हो गए, राह खुदा में मारे गए, शहीद हो गए। एक औरत ने, एक खातून ने बीबी को जहर दिया, और फिर उसके बाद जब आपकी हालत बिगड़ने लगी जहर के सबब से, तो शहर क़ुम के कुछ लोग जो अशअरी कबीला कहलाता था वो लोग आए, और वो बीबी को वहाँ से क़ुम ले आए, और 17 दिन के बाद बीबी की शहादत वाक़ हो गई। जिस वक्त बीबी की शहादत हुई है, आपकी उम्र मुबारक उस वक्त 27 बरस कमरी एतबार से और शमसी एतबार से 26 साल थी। 10 रबीउल सानी 201 हिजरी और 4 नवंबर 816 ईस्वी को आपकी शहादत वाक़ हुई। आपकी शहादत जहर की वजह से हुई कि जिस दुश्मन खातून ने आपको जहर दिया था। आपकी अज़मत यह है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने आपको मासूमा फरमाया है, और आपकी ज़ियारत के लिए लोग दूर दराज से खिंच के आते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। 27 साल की उम्र में बीबी की शहादत हो गई। ये वाक़या
واقعاً سوچنے والا ہے۔ آپ کی عظمت اور آپ کا علم، آپ کی حیثیت جو مورخین نے لکھی ہے وہ ایک محدثہ کی حیثیت لکھی ہے کہ آپ علم حدیث لوگوں کو تعلیم فرماتی تھی اور حدیثیں سنایا کرتی تھی۔ سرکار رسالت کی دیگر ائمہ کی حدیثیں آپ سناتی تھی۔ آپ کو محدثہ کہا جاتا ہے، آپ کو محدثہ کہا جاتا ہے۔ بس ایک بات سن لیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کے لیے کچھ سوال لے کر کے کچھ شیعہ مدینہ منورہ آئے، لیکن جب وہ مدینہ پہنچے تو امام علیہ السلام سفر پر کہیں گئے ہوئے تھے، اور یہ وہاں پر کچھ دن انہوں نے قیام کیا۔ اور پھر وہاں جب بی بی کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ آئے ہیں تو بی بی نے پوچھوایا کیا بات ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ سوالات کرنا تھے امام سے، تو بی بی نے فرمایا کہ وہ سوالات دیے جائیں، اور بی بی نے ان سوالات کے جواب خود اپنے قلم سے تحریری طور پر بی بی نے سوالات کے جواب دیے، اور یہ قافلہ اپنے جوابات پانے کے بعد مدینے سے سفر اختیار کر گیا۔ چلا جا رہا تھا کہ راستے میں اتفاق امر یہ ہے کہ امام علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اور امام نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم مدینے سے آ رہے ہیں، آپ کی زیارت کو گئے تھے اور کچھ سوال تھے، اور وہ سوال امام نے فرمایا سوال بتاؤ، تو انہیں آنے والوں نے کہا کہ سوال کے جواب آپ کی بیٹی فاطمہ نے ہم کو دے دیے ہیں، اور امام نے کہا وہ کاغذ لاؤ کہ جس پر فاطمہ نے جوابات لکھے ہیں، اور جب امام علیہ السلام نے ان جوابات کو پڑھا تو اتنا مسرور ہوئے، خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا فداہا ابوہا، اس پر اس کا باپ قربان ہو جائے، بیٹی پہ باپ قربان ہو جائے۔ یعنی علمی عظمت ایسی تھی کہ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ قربان ہو جائے، ایسی بیٹی کس کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حرم خانہ کعبہ ہے، رسول اللہ کا حرم مدینہ منورہ ہے، علی مرتضیٰ کا حرم مسجد کوفہ ہے، اور ہمارا حرم شہر قم ہے کہ یہاں پر میری اولاد سے ایک خاتون دفن ہوگی جو اپنے علم اور اپنے فضل کے اعتبار سے بہت بلند ہوگی۔ آج پوری دنیا سے لوگ کھچ کے آتے ہیں معصومہ کی زیارت کے لیے، اور مرادیں پاتے ہیں اور آستانے پر سر جھکاتے ہیں۔ خدا ہر چاہنے والے کو، ہر شیعہ کو اور ہر محب کو، ہر موالی کو آپ کے چوکھٹ پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔